बोल मन चिदानंद चिरचिन्मय सुंदर नित्य शुद्ध नित्य बुद्ध निर्गुण निराकार निरंजन पतित पावन सर्व कारण कारण ठाकुर श्रीमन श्री सत्य नारायण देवंक प्रीत्यर्थे बोल मन प्रेमानंद कवार हरि हरि बोल झंकड़वासिनी सिंहवाहिनी माँ सरला देवी प्रीत्यर्थे माता पर्णमासी देवी प्रीत्यर्थे बोल मन प्रेमानंद कवार हरि हरि बोल भगवतात्म प्रेमी साहित्यानुरागी गुणिगण सामंत वर्ग मानकर मातृकल्पा भग्ने कल्पार्या पूज्या प्रज्ञावादिने पुराण तुसिने मयसीमा भरी मानकर अनुष्ठान तथा समस्त कर्म कर्ता महोदयकर ग्रामर सर्वविध मंगल करंत बल मन आनंद कवार हरि हरि बोल प्रेमानंद और कवार हरि हरि गणेश विघ्नेश गिरिजानंदन प्रभो मम विघ्न विनाशाय गणाधिपतये नमः नीलारविंद सुमलिंद कलिंद चंद्र नीलाचलाधर शिर मुकुटमानम नीलांबोदली दलितांजन मंज मंजु नीलांबरानु जमजं शरणं व्रजामः भक्त प्रिय बांधव नटवर चूड़ा किरीट शिखं श्यामं श्रुति कुंडल स्रोचारो भ्रुभंग भंगीक्षण हे वेणुधर हे त्रिभंग ललित रूप जग मोहन प्रति पालय पुंज सदन त्रायित नमस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुलार बिंदायते पत्र नेत्र
जेनु कया भारत तैल पूर्ण प्रज्वलित ज्ञानमय प्रदीप प्रपन्न परिजात शत्रुमित्र पान ज्ञान मुद्राय कृष्ण गीतामृत ध्यानम चतुर्वदन ब्रह्मादि बाहुर पर हरि आभा लोचन शंभु हे भगवान बादरायण नवनिरोध निंदित कांते धरम रस सागर नागर भूपवरम भावंके में चारु से खंड से भज कृष्ण निधि व्रज राज सुतम भज कृष्ण निधि व्रज राज सुतम भज कृष्ण निधि व्रज राज सुतम कंपवनंग सुदंग धरम व्रज वासी मनोहर वेश करम व्रज वासी मनोहर वेश करम व्रज वासी मनोहर वेश करम भ्रूणलांछित नील सरोज भूषम भज कृष्ण निधि व्रज राज सुतम भज कृष्ण निधि व्रज राज सुतम भज कृष्ण निधि व्रज राज सुतम गणे नारायण रुद्रे अंबिके भास्करे तथा पंचदेव नमस्ते खजोल कालिया काई चमाळया चरण को मन जारे खजोल कालिया काई चमाळया चरण को मन जारे पद्मालया पति पद पंकज सुधाम करंद खारे कालिया काई चमाळया चरण को मन जारे खजोल कालिया काई चमाळया चरण को मन जारे पद्मालया पति पद पंकज पद्मालया पति पद पंकज सुधाम करंद खारे खजोल कालिया काई चमाळया चरण को मन जारे खजोल कालिया काई चमाळया चरण को मन जारे भज वज्र पद्मा अंकुश जबरे स्फटिक उठरे साहस गुणरे भज वज्र पद्मा अंकुश
ऊर्धरे आओ चतुरे चक्र जलजनाभि बाभूषण विग्रहे हे जलज संभव राजदनुग्रह जलज राज निकारण दर्शने जलजनाभर भिते करोस्तु न चिदानंद चिरचिन्मय सुंदर परम ब्रह्म परम कारुणिक परम प्रेममय परमात्मन परमाराध्य नित्य शुद्ध नित्य बुद्ध निर्गुण निराकार निरंजन पतित पावन पुराण पुरुष भगवान ठाकुर श्रीमान श्री सत्य नारायण महाप्रभुंकर चरण कमल रे अनंत कोटि प्रणाम मुंडिया परम पावन विश्व चिंतामणि सत्यनारायण महाप्रभुंकर अनंत महिमा को पाथेय करी संस्कृति संपन्न पल्ली पंडुसर भगवत अनुकूल रे प्रायोजित पंच दिनात्मक सत्यनारायण महाप्रभुंकर भगवत कथा महायज्ञ प्रतियोगिता मूलक पाला आज हेउचंती द्वितीय जामिन रे आंभ मानकर प्रथम स्तबक समवेत समन्वित समुपस्थित मोर भगवत आत्मप्रेमी साहित्यानुरागी
विज्ञ प्राज्ञ संत सज्जन महोदय मातृकल्पा भगिनीकल्पा आर्या पूज्या प्रज्ञावादिनी प्रेरणा तोषिनी माँ मान मोर भौणी मान उत्कलर भविष्यत कुना कुने पुओ झियो दुरागत सत्यनारायण पाला प्रेमी सज्जन कदम्ब सर्वेशांग मंगलमाचरंतु से विश्व चिंतामणि भगवान सत्यनारायण महाप्रभु समस्तंकर सर्वारिष्ट खंडन पूर्वक सर्वविध कल्याण करतु मंगल करंतु तथा ये अनुष्ठान मंगल हेउ समस्त कर्मकर्ता महोदयंकर ये ग्राम अंचल विश्वर सर्वांगीन मंगल हेउ पृथ्वी सस्यशालिनी हेउ गो ब्राह्मण सुभर रहंतु शांति मैत्री प्रचार प्रसार हेउ अहिंसा धर्मर प्रचार बेसी हेउ बोल प्रेमानंद कबार परम मंगल बाणी जीवनी स्तरे जा परम सम्मान्य संत समाज पालार पारंपरिक रीतिनीति नियम को आखि आगे रखी पारंपरिक ढंगरे आपण मानकर निकटरे मंगलारोपण कार्यक्रम सुंदर श्लोकटे उद्धार करिछि बही एई माटीर बही एई माटीर कवि अपि स्वर्णमय लंका न में लक्ष्मण रोचते जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरियसि ये माटीटा काहे की विश्व दरबार को जाइछि हाँ ये माटी की मुंडिया कवि की मुंडिया भाई आउचंती सिद्धांत दर्पण महामहोपाध्याय सामंत चंद्रशेखर अरे जो सिद्धांत महापात्र फिल्म हीरो आउ जे पेंजी लिखिथिले कि रे अरे पांची लिखिथिले कोनु हां आज्ञा सेटा होउनी माते तो आज्ञा रा हां जलज नाभि बाभूषण विग्रहे आज ये धर्मीय सभा सांस्कृतिक परिवेश प्रतियोगिता मूलक पाला महायज्ञर द्वितीय स्तबक तथा द्वितीय जामिनी रे आपण मानक पाई मंगलदाता सेई ब्रह्मा पुरुष से ठाकुर किए आपण मानक मंगलात्मक करिवे आशीर्वाद प्रदान करिवे कवि कहिले जलज नाभि बाभूषण विग्रहे हरिबल जलज नाभि जार बड नाभि आज्ञा जार बड पेट होइतिबो काय बाटी करछु हमकु पोक अन्य मनस्क करे दउछंती हां तू पुणी गोलमाल करिवु जलज अर्थ पद्म जलज नाभि पद्म पुष्पर नाभि अतएव पद्म केसर जहा को कहती पद्म पुष्कर 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 माली रे जहांकर सर्वांग शरीर विभूषित आभूषण विग्रहे जहांकर विग्रह शरीर पद्म पुष्कर माଳରେ भूषित कवि सामंत चंद्रशेखर वर्ण संत समाज दीन कृष्ण दासंकर गोटे पद दीन कृष्ण दास कहले खाली पद्म पुष्कर मारी नुह कमल कढ़ कटी तटे बेड़ी 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 कमल के सर दाढ़ी की दाढ़ी कमल के सारा धाड़ी की दाड़ी कमल बाल महाबाहु परे कमल बाल महाबाहु परे कमल दल लटाई पाय रे कमल दल लटाई पाय रे
ତୋଟେ ବେଢି ବେଶେ ପରମ୍ପରା ଆମ ସନାତନ ଧର୍ମ ଫୁଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ଫୁଟିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଦେବ ଲାଗି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ହବନି ହବା କଥା ନୁହେଁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ହଁ ହଁ ଫୁଲ ଫୁଟିଲେ ଦେବ ଲାଗି ହବ ହବ କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଛୁ କୋଉଠି ରାତି 2টাରେ ଟର୍ଚ୍ଚ ପକେଇ ପର ବାଡିରୁ ଫୁଲ ତୋଳିବୁ ଯେତେବେଳକୁ ଫୁଲ ଫୁଟିନି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ବାଡିରେ ଆମେ ଗଛ ଲଗେଇବାନି ନାଇଁ ନାଇଁ ପର ବାଡିରେ ଫୁଲ ଗଛ କାଳେ କିଏ ତୋଳି କରି ନେଇଯିବ ରାତି 3টাରୁ ଉଠି ଟର୍ଚ୍ଚ ପକେଇ ଫୁଲ ତୋଳିବା ଏଇଟା ଆମ ବୁଢୀ ପରା ପାଲା ଗାୟକ ସମ୍ରାଟ ବିଶ୍ୱନାଥ ପଟ୍ଟ ଯୋଶୀ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୁକୁଳିତ ହେଲେ ସୁମନରେ ହେଲେ ସୁମନ ମଧୁବ୍ରତ ଦେବ ସୁମନ ମୁକୁଳିତ ହେଲେ ସୁମନରେ ଫୁଲ ଫୁଟିବ ମଧୁବ୍ରତ ଚୁମ୍ବନ ଦବ ମଧୁବ୍ରତ ଭ୍ରମର ଚୁମ୍ବନ ଭ୍ରମର ଚୁମ୍ବନ ନ ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେବ ଲାଗି ହେଇପାରିବ ନା ଫୁଲ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏମିତି ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ ରକ୍ଷା କରିଲା ବାଲା ପର ବାଡିରେ ପଶି ଟର୍ଚ୍ଚ ପକେଇ ଫୁଲ ତୋଳିବା ଏ ରହ ଆଜ୍ଞା ଫୁଲ ତୋଳ ଫୁଲ ଫୁଟିନି ଫୁଲ କଢାଇଛି ଆଣ ଆମର ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର ଆଚ୍ଛା ପଣ୍ଡୁସର ଅନୁଷ୍ଠାନ 36 ବର୍ଷ 33 ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛି 3 ବର୍ଷ ପାଲା ବନ୍ଦ ହେଲା ଗ୍ୟାପ ହେଇଥିଲା ଗ୍ୟାପ ଆମେ ପାଲା ପାଇଁ ବହୁତ ଗର୍ବ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହଁ 50 ବର୍ଷର ଏ ରହରେ ଆମେ କଣ ଶିଖିଲି କଣ ଶିଖିଲେ ଆଜ୍ଞା ସେଥିରୁ ରାତି 3টাରେ ପର ବାଡିରେ ପଶି ଫୁଲ ତୋଳିଲି ଯେ ଫୁଲ ଫୁଟି ନ ଫୁଟା କଢ ଫୁଲ ଆଣ ଫୁଟା ଫୁଲ କଢ ଫୁଲ ଆଣ କଢ ଫୁଲ ଠାକୁର କୋଉଠି ପିନ୍ଧିବେ ତାଙ୍କ ବେକରେ ପିନ୍ଧିବେ କି ନହେଲେ ମୁଣ୍ଡରେ ରସାକଲୁଳ ଦିନ କୃଷ୍ଣ ଆଜ୍ଞା କମଳ କଢ କଟି ତୋଟେ ବେଢି କମଳ କଢ କଟି ତୋଟେ ବେଢି କଢ ଫୁଲ ପରମ ପାବନ ବିଶ୍ୱ ଚିନ୍ତାମଣି ନୀଳାଦ୍ରି ନାୟକ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ କଟିରେ ପିନ୍ଧନ୍ତି ଅଣ୍ଟାରେ ଅଟାରେ ପିନ୍ଧନ୍ତି ସାରେ କମଳ କେଶର ଧାରିକି ଧରି ଧାଡିକି ଧାଡି ପଦ୍ମ କେଶର ପଦ୍ମ ପୁଷ୍କର ମାଳ ବକ୍ଷରେ ଧାଡି ଧାଡି ହୋଇ ଲମ୍ବିଛି କମଳ ମାଳ ମହାବା ଉପରେ ରିପଲ ଆଜ୍ଞା ବୋଲ ଯାଇଛୁ ବଡ ଦେଉଳ ଭିତରକୁ ଆଜ୍ଞା ମୋ ଘର ପାଖ ଆଜ୍ଞା ପୁରୀ ପାଖ ଲୋକ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଯାଇ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିଛୁ ଦେଖିଛି ଆଜ୍ଞା କୋଟି କୈବଲ୍ୟର ନାଥ କାଳିଆ ଶାନ୍ତ ଗଣ୍ଠି ପଡିଥିବା ମାଳ କେବେ ପିନ୍ଧେ ନା ଆଜ୍ଞା ସେ ନି ଗଣ୍ଠିଆ ମାଳ ପିନ୍ଧନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ଦେଖିଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଆଜ୍ଞା କାଳିଆ ଶାନ୍ତ ଗଣ୍ଠି ପଡିଥିବା ମାଳ ପିନ୍ଧନ୍ତି କେଉଁ ମାଳ ପିନ୍ଧନ୍ତି ଯେଉଁ ମାଳରେ ଗଣ୍ଠି ପଡି ନଥିବ ସେଇ ମାଳ ଜଗା ପିନ୍ଧେ ନଦିଆ ନବଦ୍ୱୀପ ଛାଡି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମକୁ ଆସିଲେ ନାଟୁଆ ଗୋରା ନାଚି ନାଚି ସଖୀ ରଙ୍ଗେ 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 ପ୍ରେମ ଚନ୍ଦ ଶ୍ରୀନିବାସ ପ୍ରେମ ଚନ୍ଦ ଶ୍ରୀନିବାସ ପ୍ରେମ ଚନ୍ଦ ଶ୍ରୀନିବାସ ପ୍ରେମ ଚନ୍ଦ ଶ୍ରୀନିବାସ ପ୍ରିୟ ଗଦାଧର ସଙ୍ଗେ ନାଟୁଆ ଗୋରା ନାଚି ନାଚି ସଖୀ ରଙ୍ଗେ ନାଟୁଆ ଗୋରା ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ବଡ ଦେଉଳ ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ କାଳିଆ ଶାନ୍ତ ବେଶ ସିଂହାସନ ତଳେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ମାନସ ପଟରେ ଫଟୋରେ ମନେ ମନେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ହାର ତିଆରି କରି କରି ଗଣ୍ଠି ପଡିଛି ହଁ ଏମିତି ଗଣ୍ଠିଆ ମାଳଟା କାଳିଆ ଶାନ୍ତକୁ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ବେଶ ଯେତେ
चेष्टा कले कालिया शांत को दबा पाई चैतन्य महाप्रभुंकर हाथ उठुनी कि कालिया शांत खिरे मु तो फुलहारटा दउची मो कालिया शांत को ये नौनी कोन पछपटे जने टोका बाबाजी ठिया हितले जने युवक बाबाजी ठिया हितले डाकिले गोसाई गोसाई मालटा को छिंडेई दियो मो कालिया शांत गंठी पड़ी थिबा माल पिंधंतिनी मालटा को छिंडेई दियो जगा को दियो मो जगा गंठी पड़ी थिबा माल पिंधेना पिंधना पिंधना कालिया मालता गोरा पिंधना आहे नीलगिरी तुमसे भुजे गाया केरी केरी आहे नीलगिरी भुजे गाया केरी केरी कालिया शांत माल पिंधे चैतन्य महाप्रभु जेतेबेले मालटा को छिंडेई देले अगंठिया माल कालिया शांत को बड़े जाइछंती कालिया शांत नहीं गला ओ बुलेई देले चैतन्य महाप्रभु देखुछंती गोटे टिकी बाजी पचारले तमे किए टिकी बाजी हाथ जोड़ी देले कहले मु किए मुतुंभ दासंकर दास कहि जगन्नाथ दास कहि जगन्नाथ दास कहि जगन्नाथ दास कहि जगन्नाथ दास मुतुंभ दासंकर दास मु हेउची जगन्नाथ दास चैतन्य महाप्रभु डाकिले तम ठारू संसार रे बड़ा भक्त किए नाही मंतर कथा मो हृदयर कथा मोर मनर कथा तमे जानी पारिलो मानस स्तर रे पुष्पहार तैयारी करी कालिया शांत को अर्पण कला बेले तमे मो अंतर कथा जानी पारिलो तम ठारू बड़ा भक्त संसार के नाही रे संसार आदि ठारू अति बड़ होई गला आदि ठारू तमे सब भक्त भितरे अति बड़ हे गला सेही दिन ठारू अति बड़ी बोलेले जगन्नाथ दास अली जगन्नाथ दास चतुर्धा मूर्ति दर्शन करिछंती चैतन्य को चैतन्य षडभुज होइछंती चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ दास को अति बड़ी उपाधि रे भूषित करथिले कमल माल महाबाहु परे कमल दल लोटई पयो रे कमल दल पद्म केसर पद्म कढ़ पद्म फूल पद्म दल रे प्रभुंकर अंग विभूषित खाली पद्म पुष्कर नुह द्वितीय पाद को आस मंगला चरणटा सारिबाक पई हेले मते 3 घंटा हे जीव नै हमकु फार्मासी सारा विषय करबा अच्छा 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 ए रह आज्ञा 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 जलज संभव राज अनुग्रह द्वितीय पद जलज संभव पद्म संभव ब्रह्मा जाहांकर अनुग्रह रे संसार सृष्टि करिवार दायित्व ग्रहण करिसंती ब्रह्मा खाली सृष्टि करिवार दायित्व नै नाहंती सुनु रे एक बिंदु त्रय देव रे त्रय देव उत्पत्ति ब्रह्मा विष्णु शिव निराकार ब्रह्म बिंदु 3 भाग हेले हेला 3 भागे कोन कोन आज्ञा जने ब्रह्मा जने विष्णु जने महेश्वर तापरे बारिद विलास आमर अति प्रिय गौरचरण सामंत सिंगार गौर सार आसी अच्छा अच्छा हे आज्ञा आज्ञा हरिबोल रे आज्ञा बोलो सारे
ये कलार माटी आज्ञा आज्ञा माटी की मुंडिया 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 केते गायक हम्म, केते पालिया हाँ केते बायक हाँ हाँ केते कवि केते कवि ए आमे सेमानकर गहन रे की पाला गाइबु नहीं नहीं टिके टिके धड़कन होची टिके अच्छा 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 तथापि आशा रखिछु हाँ 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 तथापि गुरुंकर आशीर्वाद अछि हे 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 र तिनी देवता जने ब्रह्मा जने विष्णु जने महेश्वर महेश्वर हेले ब्रह्मा को जेतेबेले संसार सृष्टि करिवार दायित्व अर्पण करा गला आज्ञा आज्ञा हाथ जोड़िले ब्रह्मा निराकार ब्रह्म पुरुषଙ୍କ निकटरे कौन कहले कहले संसार सृष्टि हबो केमिति एमिति हरि बोल। जने लेडीज दरकार आज्ञा पुत्र प्रयोजन द्वारा द्वारा। पुत्र पिंड प्रयोजन हित प्रयोजन मित्र विद्या सर्व प्रयोजन हां सृष्टि पाई गोटे नारी दरकार प्रकृति दरकार हाँ हाँ ब्रह्मा को जेतेबेले संसार सृष्टि करिवार दायित्व अर्पण करा गला ए। ब्रह्मा हाथ जोड़िले कौन कहले कहले मु सृष्टि करिवि जे गोटे नारी नहले हबो कि इरे ना। बुढ़ार लेडीज दरकार हेलेनी प्रकृति नहले हबो कि ना 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 आज्ञा आज्ञा कहले बुढ़ा कोन कहूची बाहा हबो बोली इरे बुढ़ार मन भारी भोक उड़ाकू हाँ हाँ ए रह तमे ठिया हुओ आज्ञा आज्ञा तम कथा बुझिबा बुझिबा देखिबा देखिबा चेष्टा करिबा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ए विष्णु को पालन करिवार दायित्व दिया गला हाँ हाँ हाथ जोड़िले विष्णु से कौन कहले कहले पालन भी नारी द्वारा प्रकृति द्वारा होइथाए नारी जन्म करिवो हाँ नारी भी पालन पालन करिवो। करिवो नारी पड़िदात्री लालना मु पालन पालन करिवि जे प्रकृति बिना पालन नहीं पारिबो नहीं ना नहीं ये प्रकृति बिना पालन नहीं पारिबो ना प्रकृति बिना पालन असंभव ए हे कहले तमे ठिया आज्ञा मु रहिल अपेक्षा रे शंकर भगवान को संहार करिवार दायित्व दिया गला अच्छा से सही हाथ जोड़िले से कौन कहले कहले संहार कोन पुरुष द्वारा हबो नहीं से नारी द्वारा नारी द्वारा सृष्टि नारी द्वारा नारी द्वारा पालन नारी द्वारा नारी द्वारा संहार ए जुगा को जुगा नारी को पई संहार हिची ना हाँ हाँ ये तीन देवता ठिया आइचंती अच्छा तीन देवता को तीनटा प्रकृति तीन जन नारी को प्रदान करा गला हां हां से तीनटा नारी किए किए भाई आउची ब्रह्म संहिता अच्छा कवि रूपक गोस्वामी सृष्टि स्थिति साधन शक्ति भुवनानि विभक्ति दुर्गा अनुरूपम सकल चेष्टते गोविंदं माद्य पुरुषोत्तम भजामि हाँ हाँ आ गया जकारस्तु जगन्नाथ बलभद्र गकारक भद्रा नाकार रूपा चथकारोपि सुदर्शन चतुर्धा मूर्ति कालिया शांत कोटि कबिल नाथ जगन्नाथ महाप्रभु पुष्पमाल्य सहित 100 टंका पुरस्कृत करिसंती वैकुंठ बाबूंकर सर्वारिष्ट खंडन करतु मंगल करंतु से जने बायक हाउ हाउ प्रभु तांको मृदंगर ज्ञान प्रदान करंतु माप ज्ञान प्रदान करंतु परिवार कुशल रखंतु बोल ब्रह्मानंद एक बार हरि बोला समय नहीं बापा तीन जन को तीनटा प्रकृति तीनटा नारी दिया गला तीनटा नारी किया किए निराकार ब्रह्म पुरुष बिंदु स्वरूप तीन भाग वाले ब्रह्मा विष्णु महेश्वर हाँ से बिंदु जदि काया हुए तार छाया होचंती किए दुर्गा 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 से तीन भाग हेले हाँ जड़े महावाणी सरस्वती आउ जड़े महालक्ष्मी जड़े आउ जड़े महादुर्गा हां महावाणी सरस्वती को नहीं हाँ हाँ ब्रह्मा सृष्टि करिवार दायित्व ग्रहण कले बोले हाँ। महालक्ष्मी को नहीं आज्ञा नारायण पालन कले बोले महादुर्गा को नहीं नहीं शिव संहार करिवार दायित्व नेले
ଯାହାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହରେ ବେଶ ବ୍ରହ୍ମା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ହଁ ବିଷ୍ଣୁ ପାଳନ କରନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଶିବ ସଂହାର କରନ୍ତି। ଆହା ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର। ଆଚ୍ଛା ତୃତୀୟ ପଦ ଆଚ୍ଛା ଜଳଜରାଜ ନିକାରଣ ଦର୍ଶନେ। ଜଳଜରାଜ ହସ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ଦର୍ଶନରେ ଗଜରାଜ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲା। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଗଣ୍ଡୁକ ହ୍ରଦରେ ଜଳପାନ କଲା ବେଳେ କୁମ୍ଭୀରର ପାଦ ଗଜର ପାଦ ଧରିଲା କୁମ୍ଭୀର। ଧର୍ମ ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତରେ ଗଣ୍ଡୁକି ହ୍ରଦର କଥା ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ। ଚିତ୍ରକୂଟ ପର୍ବତ ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଥିଲା, ଯାହା ହିଁ ନଳ କୁବେରଙ୍କର ବିହାର ସ୍ଥଳ। ସେ ଚିତ୍ରକୂଟ ପର୍ବତ ନିକଟରେ ଥିବା ପୁଷ୍କରିଣୀ ହଉ କି ଗଣ୍ଡୁକି ହ୍ରଦ ହଉ, ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କୁମ୍ଭୀର ଯେତେବେଳେ ଗଜର ପାଦକୁ ଧରିଲା, ସମସ୍ତ ଆସ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ ମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। ଖାଦ୍ୟ ଖାଦକର ଭାବ ଇଏ ଉପରକୁ ଟାଣୁଛି, ଗଭୀର ଜଳକୁ ସିଏ ଟାଣିଲା ବେଳେ ଆତ୍ମୀୟ ଜନ ମାନେ କାନ୍ଦିଲେ, ଗୁଞ୍ଜର ମାନେ ବେଢି ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତ ତିବଡି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ହସ୍ତିର ନଜର ପଡିଲା, କହିଲା ରେ ପାଗଳା ଦଳ ତମେ କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛ କିରେ? ତମକୁ କୁମ୍ଭୀର ନେଇ ଅଧ ନଈରେ କଲେଣି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କାନ୍ଦୁଛୁ। ରଖେ ହରି ମାରେ କିଏ, ମାରେ ହରି ରଖେ କିଏ? ହରି ଯାହାକୁ ରଖିବେ ବିଶ୍ୱରେ କିଏ ତାକୁ ମାରିଛି? ନା ହରି ଯାହାକୁ ମାରିବେ ବିଶ୍ୱରେ କିଏ ତାକୁ ରଖିଛି? ହରି ଯଦି ମତେ ମାରିବେ କୁମ୍ଭୀର କବଳରେ ପକେଇ ତମେ କ ରଖିବ? ଆଉ ହରି ଯଦି ମତେ ରଖିବେ କୁମ୍ଭୀର କଣ ମାରି ପାରିବ? ପାଗଳା କାନ୍ଦୁନି, ତମେ ସବୁ ଯା। ପୁଣି ଗଜରାଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରା, ରଖେ ହରି ମାରେ କିଏ, ମାରେ ହରି ରଖେ କିଏ? ବର୍ଣ୍ୟ ଗୁଣିଗଣ ସାମନ୍ତ ବର୍ଗେ ହରି ସଂସାରରେ କାହାକୁ ରଖନ୍ତିନି କି ହରି କାହାକୁ ସଂସାରରେ ମାରନ୍ତି ନା। ହରି ରଖିଲା ବାଲା ନୁହ କି ହରି ମାରିଲା ବାଲା ନୁହ। ଆଉ କଣ କରିବେ ହରି? ରଖେ ହରି ମାରେ କି ତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି। କଣ ରହିଲା ତତ୍ତ୍ୱ ସାରେ? ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଭିତରକୁ ଗଲେ ରଖେ ହରି, ଯିଏ ହରିଙ୍କୁ ରଖିଛି କେହି ତାକୁ ମାରି ପାରିବେନି। ବାବା ଜଣେ ବସିଛନ୍ତି, ଚିତା ଚୈତନ୍ୟ କାଟିକିରି ବସିଛନ୍ତି, ହରିଙ୍କୁ ରଖିବା ଦରକାର। କଲେ ହରିଙ୍କୁ କେମିତି ରଖିବ? ଝୁଲା ଭିତରେ ମାଳା ତିଳକରେ ହରିକି ରଖିବୁ, ଚଟାକୁ ପୁଣି ଦ୍ୱାରା ହରିକି ରଖିବୁ। ହରିକ ସେଥିରେ ବନ୍ଧା ପଡନ୍ତି ରେ, ନାଇଁ ରେ ନ ଦେବ ବିଦ୍ୟତେ କାଠେ ପାଷାଣେ ଭାବତେ ବିଦ୍ୟତେ ଦେବ ତସ୍ମାତ୍ ଭାବ ହି କେବଳ। କବି ହେଉଛନ୍ତି କୌଟୁଲ୍ୟ। ନ ଦେବ ବିଦ୍ୟତେ କାଷ୍ଠେ, ପ୍ରଭୁ କାଷ୍ଠରେ ନାହାନ୍ତି, ପାଷାଣରେ ନାହାନ୍ତି, ମାଟି ମୂର୍ତ୍ତିରେ ନାହାନ୍ତି, ଫାଇବର ମୂର୍ତ୍ତିରେ ନାହାନ୍ତି, ଫଟୋ ଭିତରେ ଥିବେ। ସରସ୍ୱତୀ ସାବିତ୍ରୀ, ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ବ୍ରହ୍ମା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତିନି। ମହାବା ଆଉ ତମେ ମୂଳଟାକୁ ଧରିକି ବଇଛ, ସେଇ ଯେଟା ସମସ୍ତେ ଧରି ପାରିବେନି। ମହାବାଣୀ ସରସ୍ୱତୀକୁ ନେଇ ବ୍ରହ୍ମା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମ ସଂହିତା। ମହାବାଣୀ ସରସ୍ୱତୀ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଏକ ପତ୍ନୀ ସାବିତ୍ରୀ ଅଛ। ଆଜ୍ଞା ଝିଅ ଅଛି, ପୁଣି ସ୍ତ୍ରୀ, ଭିନ୍ନ ରୂପ। ଯିଏ ଝିଅ ସିଏ ସରସ୍ୱତୀ, ଭିନ୍ନ
जहा को नहीं संसार सृष्टि करती से भिन्न झील को सहित कौन प्रेम करना हाँ करना झील के सहित प्रेम कर फिर आसतु हेला प्रभु अछंती भावरे हेला भक्त भाव ग्राहित से अभिराम परमंश अच्छा। भक्त पछे पछे ती गोड़ाई भक्त भाव ग्राहित सही भक्त पछे पछे कांटी गोड़ाई भक्त भाव ग्राहित सही भक्त बातंकु किराना देउची भक्त बातंकु किराना देउची भक्त भावरे भूति वही भक्त भाव ग्राहित सही भक्त पछे पछे गाईर पछे पछे बाछुरी धाए धाये धेनु पछे पछे बच्चा गमे क्षीर रूपे क्षीर खाइबा पई बाछुरी जाए हाँ भक्तर पछरे प्रभु धांती भाव रूपक क्षीर को आस्वादन करिबा पई अच्छा अच्छा प्रभु बंधा पड़ती भावरे हाँ दुर्जय देह तोर शून्य भक्त अबे तू बंधन भक्त जेतबळे भाव डोरी रे बांधिकी रखे हाँ भगवान जहां घरे बंधा पड़िचंती बेचे विश्व रे ताकू किए मारिबो कहलो नहीं 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 मारे हरि रखे किए जे हरि को मारिची मारी देइछि दिने पाला देखिबा को आज्ञा जाइनी नहीं संकीर्तन देखिबा को जाइनी ना ना भजन अर्चन कीर्तन बंदन दिने करिनी सतसंग साधु संग दिने करिनी ना ना भागवत घरे दिने बोलिनी ना ना स्वप्न रे प्रभु कथा दिने भाविनी भाबिनी से से तो हरि की मारिची मारी देइछि ना ता विपद पड़िला बेले किए देखिबो समनर डोरी जेते बेले लंबी करी आसीबो देखी ताकू के विश्व रखिबो नहीं 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 रखे हरि मारे के हरि को जे रखी विश्व के मारी मारी ना ना आपण माने एते संख्या रे आपण माने बसिचंती काहे कि ना प्रभु कथा सुनिबा पाई एया ना आउ कोन हाँ हाँ जे दूरे अच्छी कौन पाला होची वो कौन हरि कथा नारायण को पूजा कथा किए जाउची ये घरे सोईछि से कोन जानुछि हबो हाँ ये 12 जन आम पछरे बुलुछंती डायरी धरिकी हाँ भागवत कथा अच्छा अच्छा डायरी लेखा होचे ना द्वितीय दिन स्तव करे केउ को माने प्रभु कथा सुनुतले पाला देखिबा पई जाइथल ना हाँ 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 तांकू विपद पड़िला बेले सी अछि गदराज विचार कला से दिन मु प्रभु को डाकिबी ये होची स्थूल कथा प्रभुंकर करुणा हबो कुंभीर मरिब मु बंचिबी मो स्थूल शरीर बंचिब ये होची तार स्थूल चेतनार बाहर जगतर कथा पुराणर कथा आपण माने समस्त जानନ୍ତି अच्छा अच्छा आ गोटे भितरी कथा गजराजर अछि कोन गोटे तात्विक कथा अछि कोन से गोटे चेतनार कथा अछि गजराजर विचार कला कौन विचार कला श्रीमद भगवत गीता कोन संसार रे जात से ध्रुव मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद परिहार्यर्थे न त्वं शोचित महर्षि संसार रे जन्म हेले मरिबो निश्चित ध्रुव सत्य हाँ हाँ मल्ले कोन जन्म आबा महाजन माने न त्वं शोचित महर्षि गुणिज्ञ माने महाजन माने साधु संत माने परमहंस माने मरिबा पाई दुख करंती ना कौन समान करंती कोन कहलु आम संस्कृति आम परंपरा हाँ 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 सनातन धर्म आम घरे जने बुढ़ा बापार अंतिम समय आसिला जेमिति गजराजर अंतिम समय आसीछि आम घरे बुढ़ा बापा जने बुढ़ी मार अंतिम समय आसिले कौन आमे करे बुढ़ा मुंड पाखरे भागवत किए पढ़ा हबो हाँ सुंदर टिके निर्मल तोरा निदिया हबो हाँ हाँ आज माँ माने नृसिंहाचरण अनादि मत डका कौन जानी पार इे
କାଇଁ ଭାଗବତ ବୋଲା ଯାଏ କହିଲୁ? କାଳେ ବୁଢା ଶୁଣିବ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରିବ। ନିର୍ମାଲ୍ୟ ତୋରାଣୀ କାହିଁକି ଦିଆଯାଏ ବାପା? ବୁଢାର ତଣ୍ଟି ଶୁଖି ଯାଉଥିବ ସେଇ ବେଳେ ତୋଳାଣି ଟିକେ ହେ, ବୋଲେ ତଣ୍ଟି ଶୁଖି ଯାଉଥିବ ସେ ବଳରେ। ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତ ଭଗବାନ ବ୍ୟାସଦେବ। କଣ କହିଲେ? ସାର୍ ଆମ ସଂସ୍କୃତିରେ ବୁଢା ବାପାର ଅନ୍ତିମ ସମୟ ମାର ଅନ୍ତିମ ସମୟ ଆସିଲେ ଆସିଲେ ଏକ ବାଟିଆ ପବନ ପଡିଲେ ଭାଗବତ ବୋଲୁ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ତୋରାଣୀ କାହିଁକି ଦିଆଯାଏ? ଭାଗବତ କଥା ଇଏ। ହଁ যে সামজন প্রাণ বিয়োগ কালে সমাবেশ বিশুদ্ধ নিহত কর্ম সয় পাশ জাতি পরাঙ্গতি ব্রহ্মময়ার কবর্ণ ভগবান ব্যাসদেব সংস্কৃত ভাগবত যে সামজন প্রাণ বিয়োগ কালে ଯେଉଁ ଜନ ପ୍ରାଣ ବିୟୋଗ ସମୟରେ ମନକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ କରି ସେଇଠି ଲୟ ରଖେ ହେତୁ ରଖେ। ଆଜ୍ଞା ଓଡ଼ିଆ ଓଡିଆ କଲେ ପ୍ରାଣ ବିଯୋଗ କାଳେ ଜନ ତାହାଙ୍କ ପାଦେ ଦେଲେ ମନ ତାହାଙ୍କ ପାଦେ ଦେଲେ ମନ ତାହାଙ୍କ ପାଦେ ଦେଲେ ମନ ଗୋଟିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରୂପ ହୋଇ ପରମ ବ୍ରହ୍ମେ ଦେବୀ ସଇ ପରମ ବ୍ରହ୍ମେ ଦେବୀ ସଇ ପରମ ବ୍ରହ୍ମେ ଦେବୀ ସଇ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଯଦି ଭାଗବତ ଶୁଣୁଛ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ତୋରାଣୀ ତୁଣ୍ଡରେ ଅଛି। ଇ ସମୟରେ ଯଦି ଜୀବ ଚାଲିଯାଏ କୋଟି ଆଦିତ୍ୟଙ୍କର ତେଜକୁ ଧାରଣ କରି ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଅଙ୍ଗରେ ଜୀବ ଲୀନ ହୁଏ। ଗଜରାଜ ବିଚାର କଲା ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିବି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନନ୍ତ କୃପା ହବ ଇଏ ଶରୀର ବଞ୍ଚିବ କୁମ୍ଭୀର ମରିବ ନାଇଁ ତ ଇଏ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରକୁ କୁମ୍ଭୀର ଖାଉ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ନାରାୟଣକୁ ଡାକିଲେ ମୋ ଜୀବାତ୍ମାଟା ତ ଉଦ୍ଧାର ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବ। ପାଇଯିବ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବ ନା। ଏଇ ଭାବରେ ହଁ। ଗଜରାଜକୁ ଜଳେ ଆର୍ତ ତ୍ରାଣ 34 ଦିନ କୃଷ୍ଣ ଦାସ ଗଜରାଜକୁ ଜଳେ
राज निकारण दर्शने अच्छा प्रभुंकर अनंत कृपा हैला गजराज उद्धार पाइला प्रभुंकर तृतीय पद कविंकर गला अच्छा गोटे तत्व कौन ये संसार हेउची समुद्र समुद्र संसार होची गंडुकी हृद हेला हेला आंभे माने समस्ते गोटिए गोटिए गज आमे गज सारे आम पाद को कुंभीर धरिछि ताले ये जीव होची गज आज्ञा आज्ञा कुंभीर किए हीरो अभिराम परमहंस सनातन धर्मार्थ गीता माया रूपी नक्र टाणो इमोते अगाध चक्र पेशी नक्र संहारी सर्वे अनित्य काम ध्रुवान च शाश्वत पिन कल्पहा माया मरीचि सदृशा विद्युत फेन पमश्चपला ललित विस्ता अनित्य संसार समुद्र रे आमे माने समस्ते गोटे गोटे गज माया रूपी कुंभीर आम पाद को धरिछि अच्युत कहिले सकल पदार्थ बरजी पारिले माया कर परिहार भोला भोला माया कर परिहार से बिथिले माया टूटी जीव कहे टूटी बाबर जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ माया न कटिबा पर्यंत माया को छेदन न करिबा पर्यंत माया हत न हेबा पर्यंत प्रभुंकर दर्शन कृपा प्राप्ति अपन केबे ही पारि तेणु आम ता भीतर तत्वटा कौन ये पुराण रे गज कुम्भीर तक आत्मज्ञान शास्त्रीय ज्ञान तात्विक ज्ञान आमे समस्ते गोटे गोटे गज माया रूपी कुंभीर आम पाद को धरिछि मोह रूपी कुंभीर आम पाद को धरिछि मोह माया को छिन्न न करिबा पर्यंत विभु कृपा पाई परिबो ना परम पद लाभ करि परिबो ना जसवंत दास आगम भाव जाने जसवंत गारो कोटा जंत्र आगता नगत अच्युत बलराम दास तत्व भक्ति तत्व जानहि जगन्नाथ भक्ति पंच शाखाय ओडिशार प्रतिष्ठित पांच महंत डिग्री पांच पांचटा हासिल करथिले शरीर तत्वविति जसवंत महाराज गारकोटा जंत्र मंत्र शिशु अनंत भूत भविष्यत वर्तमान त्रय कालर कथा जे जानी थिले भविष्यत मालिकार प्रवक्ता अच्युतानंद दास महाराज तत्ववित्ति बलराम दास भक्तिवाद होचंती कपिलेश्वरपुर ब्रह्मगिरी अति बड़ी जगन्नाथ दास सर ये चारि जन गोटे पटे जसवंत अनंत अच्युत बलराम ये चारि जन गोटे पटे जगन्नाथ दास गोटे एका कालिया षोल पट ये चारि जन जगन्नाथंकर अंगरु जन्म हेला बेले जगन्नाथ दास राधा तत्व राधांकर असरु जन्म रे शरीर तत्ववित्ति बलराम दास थारी देले कहले माया को काट गोटे पद पके हरिबल पके देबा जेउ बिंधानी तोते कोला निर्माण मनरे कला निर्माण सेहि तो देहरा सेहि तो देहरा अरे सेहि तो देहरा
ହେଲା ପାଲା ଯେଉଁ ଧାରାରେ ଯିବ ସେଇ ଧାରାରେ ପାଲା ନବ ଦେଖିବା ଆମ ଘରଟା ଏଇ ପାଖରେ ନାଇଁ ଆମ ଜିଲ୍ଲା ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଇଟା ଆମ ଜିଲ୍ଲା ଇଏ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଅଖଣ୍ଡପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସରକାରଙ୍କ କାଗଜ ପତ୍ରରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା 3 ଭାଗ ହେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ପୁରୀ ନୟାଗଡ଼ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏଯାବତ ନୀଳାଚଳ ନିଖିଳ ଉତ୍କଳ ପାଲା ଗାୟକ ପରିଷଦର ଅଖଣ୍ଡ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା 3ଟା ଜିଲ୍ଲା ଏକ ହେଇକି ଅଛି ବେଶୀ ତମେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପାଲା ଗାଇବା ପାଇଁ ଭଦ୍ରକରୁ ପଳେଇ ଆଇଛ ନା ପାଲା ଯେମିତି ହବା କଥା ହବ ଯେଉଁଠୁ ଛାଡ଼ିବି ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ ପାଲା ଥାଟ କାଟ ନାଟ ଘଟ ପାଲା ପରମ୍ପରାରେ ଯେମିତି ଯିବା କଥା ସେମିତି କାନ୍ଧେଇବ ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଟିକେ ସଜାଡି ହେଇକି ଆସିବ ଦେଖିବା ତମେ ଆଇଛ ଭଦ୍ରକରୁ ପ୍ରଶ୍ନଟା କେମିତି ତମେ ଉତ୍ତର ଦଉଛ ଆପଣ ମାନେ ଇଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯଶବନ୍ତ କହିଲେ 10ଟା ବାଟ ଇଏ ପଦ ଗାୟକ ମାନେ ସମସ୍ତେ ବୋଲନ୍ତି ହରିବୋଲ ଠିଆ ହେଲୁ ରେ ରଖିଲା 10 ବାଟ ଲଗାଇଲା କବାଟ 10ଟା ବାଟରେ କବାଟ ସିଏ ଲଗେଇଛି ଯେଉଁ ବିନ୍ଧାଣୀ ତତେ ନିର୍ମାଣ କରିଛି ଏକ ବାଟ ଗୁହ ଦ୍ୱାର ଲିଙ୍ଗ ଦ୍ୱାର ସେଠି ବାସ ବସୁଛି ନହେଲେ ଚିପି ହେଇକି ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା 2 କବାଟ ଗଲା 3 ରେ ମୁଖ ଖାଦ୍ୟ ପେୟ ଖାଉଛି ନହେଲେ ବନ୍ଦ ହେଇକି ରହୁଛି 4 ରେ ଚକ୍ଷୁ 2 ଇଏ ଚକ୍ଷୁ 2 3 2 5 ହେଇଗଲା ତାପରେ ସାରେ ଗୋଟେ କବାଟ ଟୋଟାଲ ବନ୍ଦ ସେଇଟା କୋଉଠି ଆଜ୍ଞା କବାଟ ଲାଗିଛି ଯେ ଚାବି ପଡିଛି ସେଇଟା ମୋଟେ ଫିଟୁନି ଆଜ୍ଞା ଅଚ୍ୟୁତ କହିଲେ ଦୁକୁ ଦୁକୁ ହେଉଥାଇ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ କାନଟି ସେଇ ଯାଇ ଫୁଲ ହାଲ ଯାଇ ଫୁଲ ବ୍ରହ୍ମ ସେଠାକୁ ଆସୋଇ ଯାଇ ଫୁଲ ଗୋଟେ ଦୁକି ଦୁକି ଦ୍ୱାର ଛୋଟ ଛୁଆ ମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତାଲୁକା ଯାହା କହନ୍ତି ଦକ ଦକ ହୁଏ ସେ ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ସ୍ଥାନ ବ୍ରହ୍ମ ଆସେ ଯାଏ 10ମ ଦ୍ୱାର ଦୁକୁ ଦୁକି ଦ୍ୱାର ଆଜ୍ଞା 6ଟା ଦ୍ୱାର ଆଜ୍ଞା କବାଟ ଲାଗିଛି ଆଜ୍ଞା ହରିବୋଲ କାନରେ କବାଟ ଲାଗିଛି କାନ ମେଲା ହେଇଛି ଯଶବନ୍ତ କଣ ଭୁଲ ଲେଖିଲେ କାନରେ କବାଟ ଲାଗିଛି କି ନାହିଁ ନା କାନରେ ମୋଟେ କବାଟ ଲାଗିନି ପଚାର ମାଟି ବାବୁ ମାନଙ୍କୁ କଣ କହିଲେ କଣ କରନ କବାଟ ଲାଗିଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ଟିକେ ବନ୍ଦ କଲ ଭାଇ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭୁଛି କବାଟ ଟିକେ ବନ୍ଦ କଲ ମୁଁ ଡାକୁଛି କହିବ ଶୁଭୁନି କଣ ଶୋଇପଲେ ତ ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବନ୍ଦ ହବ ତମ କବାଟଟା ପକଉନ ମୁଁ ଆଖିରେ କବାଟ ପକେଇଲି ମୁଁ ଦେଖିପାରିବିନି ଆଖି ଖୋଲିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି କବାଟ ବନ୍ଦ କଲି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେନି କାନରେ କବାଟ ପକେଇଲେ କବାଟ ଲାଗିଛି ଲାଗିନି ରହିଆଡା ନାକରେ ସାରେ କବାଟ ଲାଗିନି ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ ସବୁଠି ଲାଗିଛି ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନଟା ରଖୁଛି ନିରବ ଶୁଣନ୍ତୁ ନାକରେ କବାଟ ଲାଗିଛି କାନରେ କର୍ଣ୍ଣପଟ ଲାଗିଛି ଆଉ ନାକରେ କାନରେ କବାଟ ଲଗେଇଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭିବନି ମୁଁ କବାଟ ଲଗେଇଲି ଶୁଭିବ ପରିସ୍ରା ଦ୍ଵାରା ବନ୍ଦ କଲେ ତୁ 1 କରିପାରିବୁ ଗୁହ ଦ୍ଵାରା ବନ୍ଦ କଲେ 2 କରିପାରିବୁ ପାଟି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇପାରିବୁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଦେଖିପାରିବୁ ନାକୁଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲ ଛୁଇଁବେ ନାହିଁ ତ ଛୁଇଁବେ ନାହିଁ
କାଇଁ ଏତେ ବାଟ ଆଇଲେ ହରିବୋଲ ପକେଇବା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୋ ନାୟକ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଆଚ୍ଛା କାନରେ କବାଟ ଲାଗିଛି ହଁ ନାକରେ କବାଟ ଲାଗିଛି 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 ଭାଇ ଆସି ବୁଝାଇ କହିବ ବୁଝାଇ କହିବ ବୁଝାଇ କହିବ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶାସ୍ତ୍ର ଜାଣିଛ ବୋଲି ମନରେ ଭାବିବ ମନରେ ଭାବିବ କହିଲେ ଜାଣିବି ଯେ ତମର ଅଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ କିଛି ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଅଛିଲେ କାନରେ କବାଟ ଲାଗିଛି ନାକରେ କବାଟ ଲାଗିଛି ହଁ ଯଶବନ୍ତ ଦାସ ତ ବାୟା ସିଏ ଭୁଲରେ ଲେଖିଦେଲେ ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇକି ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି ନା ଆସନ୍ତୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ କାଇଁ ଏତେ ବାଟ ଗଲି ମାୟା ଯେବେ ପାଇବୁ ଭେଟ ତେବେ ମାୟାକୁ ବା କାଟ ଗଜ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ମୂଳ ଗଜ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ ମାୟା ରୂପୀ ନକ୍ରର ଆଚ୍ଛା ଛେଦନ ପରେ ହଁ ହଁ ଜଳଜରାଜ ନିକାରଣ ଦର୍ଶନେ ଯାହାଙ୍କର ଦର୍ଶନରେ ଗଜରାଜ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଗଲା ଜଳଜ ନାଭର ଭୀତି କରସ୍ତୁ ନହ ଜଳଜ ନାଭ ପଦ୍ମନାଭ ସିଏ ଜଳଜ ନାଭ ଅଭୀତି କରସ୍ତୁ ନ ମହାମହୋପାଧ୍ୟାୟ ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର କହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭୀତି ପ୍ରଦାନ କରତେବ ଆଜିର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତବକରେ ଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନର ପ୍ରଥମ ସ୍ତବକରେ ସମାବେଶ ସମନ୍ୱିତ ହେଇଥିବା ଗୁଣୀଗଣ ସାମନ୍ତ ବର୍ଗ ମାନଙ୍କର ପଣ୍ଡିତ ବାପା ଭାଇ ମାନଙ୍କର ମା ମାଉଣୀ ମାନଙ୍କର ଅନୁଷ୍ଠାନ ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମହୋଦୟଙ୍କର ପଣ୍ଡୁସର ଗ୍ରାମ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମହୋଦୟଙ୍କର ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ବୋଲ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ କବା